বিহালের বেদেতিত আদিবাসী বীরজা সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসো সাংস্কৃতিক সমাৰোহ সম্পন্ন। অসমৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম এক সমাজ হৈছে বীৰজীয়া সমাজ। আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালেৰ বেদেতি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত বিশ্বনাথ জিলা আদিবাসী বীৰজীয়া সমাজৰ ২৩তম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস লগতে জাতীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ সম্পন্ন হয়। প্ৰতিবছৰে মাৰ্চ মাহৰ ৩ তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰাৰ দৰেই আজিও দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বীৰজীয়া সমাজৰ একতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি আৰু জাতিটোৰ বিভিন্ন উন্নয়নৰ দিশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিশালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হ'ব বুলি জানিব দিয়ে উদ্যোক্তা কমিটিয়ে। Amasiringote ay iya amandar sadie bejomi dia bacar karam susun bejomi bejomi dia bacar karam susun bejomi Amasiringote ay iya amandar sadie bejomi dia bacar karam susun bejomi sakhi bejomi dia bacar karam susun bejomi Hare Kodina Sobe Jagola Devasi Rasta Hai Jate Kodina Sobe Jagola Devasi Rasta Hai Jate Kare Dura Sab Bijay Jate Bada Devso Kare Dura Sab Bijay Jate Bada Devso Hari Padha Likha Meera Hal Lage Re
बुरा सब बचाई जाते बड़ा दे अफसोस अरे पढ़ा लिखा तेरा हाथ लगने रे करे बुरा सब बचाई जाते बड़ा दे अफसोस पढ़ा लिखा तेरा हाथ लगने रे करे बुरा सब बचाई जाते बड़ा दे अफसोस अरे करे बुरा सब बचाई जाते बड़ा दे अफसोस खरे खरे दूरा सब बचाई जाते बड़ा रे अफसोस हरे को दोना हाड़िया लगनी रे खरे दूरा सब बचाई जाते बड़ा रे अफसोस हरे को दोना हाड़िया लगनी रे खरे दूरा सब बचाई जाते बड़ा रे अफसोस एको दोना हाड़िया लगने रे करे दूरा सब बचाई जाते बड़ा रे अफसोस 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 মই নিথৈ আনন্দিত আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই নিউজ 24/7 যি আমাৰ মাজত আহিলে আমি নিথৈ আনন্দিত ইয়াতে সকলোকে আন্তৰিকতাৰে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ জনাই আছোঁ আৰু আমি বিশ্বনাথ আদিবাসী মিৰ্জা সমাজৰ হৈ আমি যি জাতীয় আমাৰ যিটো একতা জাতীয় যিখিনি আমাৰ সহভাগিতা এই জাতীয় একতা বা সহভাগিতা আমাৰ কাৰণে বৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আৰু সেয়েহে আমি জাতি হিচাপে মিৰ্জা জাতি হিচাপে আমি নিজৰ যি জাতিৰ সাংস্কৃতিক আছে এই সকলো বজাই ৰাখিবলৈ আজি আমি শোণিতপুৰ জিলা তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যেনেকুৱা গোলাঘাট আৰু শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আদি কৰি ৰাঞ্চি ঝাৰখণ্ড নেপাল ভূটান ৱেষ্ট বেংগল ইত্যাদি জেগাৰ পৰা আমাৰ মাজত আমাৰ আলহী অতিথি আহিছে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যি জাতীয় সাংস্কৃতিক আছে আমাৰ যিখিনি কলা আছে এই গোটেইখিনি কলা আমাৰ মাজত বজাই ৰাখিবলৈ আমি একতাৰে আমাৰ মাজত সেই গোটেই কলা আমি বজাই ৰাখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সমবেত আমি বচাই ৰাখত এই 3 মাৰ্চৰ দিনাখন আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু যে আমাৰ এইটো 23তম বাৰ্ষিক আৰু আমি নিথৈ আনন্দিত আমাৰ টিমবিলাকে আমাক যথেষ্ট আমাক সহায় কৰে আমাৰ নাচনীবিলাকেই হওক দৰ্শকবিলাকেই হওক বিভিন্ন গাঁও ইয়াত আমি প্ৰায় 17টা মান গাঁও আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমি ইয়াত জড়িত আছোঁ আৰু এনেকুৱা জড়িত হৈ আমি এইখিনি কাম আমি সম্পন্ন কৰি আছোঁ আৰু আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাওঁ আপোনালোকৰ এই যি নিউজ
যি 24/7 জৰিয়তে আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী আনিবলৈ বিশেষ সুযোগ পালোঁ। তাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ আন্তৰিকতা এটা ধন্যবাদ জনাই আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ফালেদি জহাৰ এটা জনালোঁ, সকলোকে জহাৰ। देखिए, ये हम लोग का यह 23 प्रतिशत दिवस है। यहाँ का जो माहौल आज देखने मिला है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। देख, हमारा कहना है कि जो जैसे कि हम लोग जो बिरजा समाज का जो अभी मतलब जो है बिरजा कम्युनिटी का जो हम लोग आगे बढ़े और भी इसका तो और अच्छा होना चाहिए, अगले साल से और अच्छा होना चाहिए, यही बोल के हम सब करते हैं। মই আদিবাসী জোহাৰ জনাইছো। তো আজি আমাৰ মাজতে जी हमनी के बीच में न्यूज चैनल हमनी के बीच में आए हैं, उके लेके हमने जो नथय आनंदित हो। तो आज कर जी हमने 23तम आदिवासी बिरजा समाज कर जी सांस्कृतिक हमारू ई पाई थी इकेर हमनी के स्थापना 2003 में हो रहा है। और आज हमने 23तम आदिवासी बिरजा समाज के आज 23तम में भरी दिली। तो आज हमने प्रथम कार्यसूची पताका उत्तोलन के पीछे शहीद तर्पण और स्मृति तर्पण और हमने के हियार आमोटू जुबिन गार्ग डांगुरिया के भी हमने श्रद्धांजलि जनाली। और हमने के इस कार्यसूची में हमने के 17टा जगह से हमने के बिरजा समाज के जनगोष्ठी मन आए हैं, निजर जनगोष्ठी मन। तो आज हमने ये कार्यसूची के जरिए ये हमने आसाम में जो एक हम बिरजा एकत्रित आई एक गुट आई इकर हमने एक प्रदर्शन लगे। तो आज के एक दिन हमने के विशेष दिन लगे। और यहाँ हमने आसाम के बाहर भी झारखंड वेस्ट बंगाल तथा हमने के आसाम के अन्यतम एक डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट भी हमने के बीच में आई के उपस्थित होले हैं। तो आज यहाँ हमने सब एकत्रित होकर नथय आनंदित हुई। और ये हमने के प्रतिष्ठा दिवसटा बिरजा समाज जो बिरजा समाज के प्रतिष्ठा दिवसटा हमने प्रत्येक बछरे पाते आते हैं और आगंतुक लेके हमने पाते थकबे बोल के हमने के ये दृढ़ संकल्प है। तो आज ये न्यूज चैनल में हमने के बीच में न्यूज चैनल आले हमने नथय आनंदित होकर भी हमने धन्यवाद जनाओ थी। और आज के बोलेकटा मोर हियाई शेष काले धन्यवाद।